Dear Lord Jesus, we thank you for this privilege of knowing you as our Lord and Savior. அன்பான ஆண்டவரே, உம்மை எங்களுடைய இரட்சகராக அறிந்து கொள்வதற்கு நீர் எங்களுக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்தபடினால் உம்மை துதிக்கிறோம். ප්‍රේමණීය ස්වාමිදුනි, ඔබ අප ගැලුම් කාරණ වශයෙන් හඳුනා ගැනීම සඳහා අපට දුන්න අවස්ථාව නිසා අපි ස්තුති කරමු. Lord, yes, it is good, Lord, for us to know you, to be saved and to do your will from our very youth. ඔබ හඳුනාගෙන අපේ තුරුණු වියේ පටන් ඔබගේ කැමැත්ත හඳුනාගෙන එසේ ඉටු කිරීම අපට ලැබී ඇති වාසනාවකි. உம்மை அறிந்து கொண்டு எங்களுடைய வாலிப பிராயம் முதல் உமக்காக நாங்கள் சேவை ஆராதிப்பது உம்முடைய வாஞ்சியாக இருக்கிறது. Lord, even this evening we ask you to enlighten our hearts. Let your glory shine into our hearts, O God. ඔබගේ තේජස අපගේ හදවත් තුළ බබලන පිණිස අපගේ නුවණැස පහදන ලෙස ඉල්ලා සිටිමු. உம்முடைய மகிமையானது எங்களுடைய இருதயங்களிலே பிரகாசிக்கத்தக்கதாக எங்களுடைய இருதயங்களை திறக்கும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். In Jesus' name. යේසුස් වහන්සේගේ இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். Let us turn our Bibles to Malachi, the 4th chapter. මලාකී 4 වන පරිච්ඡේදයේ மல்கியா 4ஆம் அதிகாரம். And please read verses 2 and 3. දෙවන සාතුන් වන පද කියවමු. 2ஆம் 3ஆம் வசனங்களை வாசிப்போம். But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings, and ye shall go forth and grow up as calves of the stall. And ye shall tread down the wicked, for they shall be ashes under the soles of your feet in the day that I shall do this, saith the Lord of hosts. නමුත් වාගේ නාමයේ කෙරෙහි බයත්තා වූ නුඹලාට ධර්මිෂ්ඨකමේ සූර්යා ස්වකීය පියාපත්වල ස්වකිරීම ඇතුව උදාවන්නේය. නුඹලා නික්ම ගොස් ගාලේ වස්සන් මෙන් පනින්නහුය. නුඹලා දුෂ්ටයන් පාගා දමන්නහුය. මක්නිසාද මා විසින් පමුණවන දවසේදී ඔහු නුඹලාගේ පතුල් යට අලු වන්නෝයයි සේනාවල ස්වාමින් වහන්සේ කියනසේක. ஆனாலும் என் நாமத்துக்கு பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும், அதன் செட்டுகளின் கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கும். நீங்கள் வெளியே புறப்பட்டு போய் கொளுத்த கன்றுகளைப் போல வளருவீர்கள், துன்மார்க்கரை மிதிப்பீர்கள். நான் இதை செய்யும் நாளிலே அவர்கள் உங்கள் உள்ளங்கால்களின் கீழ் சாம்பலாய் இருப்பார்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்கிறார். Glory to God. දෙවියන් වහන්සේට ගෞරවයක් වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Here in these verses we read a truth about the Lord Jesus Christ. මෙම පදවල ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිබඳ කිසියම් සත්‍යයක් අනාවරණය වෙයි. இந்த வசனங்களிலே கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து ஒரு சத்தியத்தை நாம் படிக்கிறோம். And we see it says here that the Son of Righteousness shall arise with healing in his wings. ධර්මිෂ්ඨකමේ සූර්යා ස්වකීය පියාපත්වල සුව කිරීම ඇත උදාවන්නේ යයි මෙහි සඳහන් වී ඇත. நீதியின் சூரியன் தன்னுடைய செட்டைகளின் கீழே ஆரோக்கியமுடையதாய் உதிக்கும். This Son of Righteousness speaks about our Lord Jesus Christ. මේ ධර්මිෂ්ඨකමේ සූර්යා වනාහි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිබඳව යමක් පවසයි. இந்த நீதியின் சூரியன் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து பேசுகிறது. And when he came to this world at his first advent, he did many things in order to reveal his righteousness and heal the people. තමන්ගේ ප්‍රථම ආගමනයේදී ස්වාමින් වහන්සේ ලොවට බැසා විටදී ස්වකීය ධර්මිෂ්ඨකම විදහා දක්වමින් ජනයා අතරේ සුවය ගෙනදීමේ කටයුත්තක නියැලී සිටි වගයි. அவர் இந்த பூமிக்கு முதலாவது முறை வந்த பொழுது அவருடைய நீதியின் சூரியனாகிய செட்டையின் கீழே புறப்பட்ட ஆரோக்கிய நிமித்தமாக ஜனங்களை குணமாக்குறவராக அவர் இருந்தார். And the Lord Jesus, he delivered many from their sins. He delivered many from their sicknesses and oppressions. යේසුස් සමිඳුන් බොහෝ දෙනා තමුන්ගේ පාපෙන්ද, බොහෝ දෙනා තමුන්ගේ රෝගෙන්ද, තවත් බොහෝ දෙනා තමුන්ගේ පීඩාවෙන්ද මුදා හැරියසේක. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அநேகரை தங்களுடைய பாவங்களில் இருந்தும் தங்களுடைய நோய்களில் இருந்தும் தங்களுடைய பிரச்சனைகளிலிருந்தும் விடுதலையாக்கினார். And after
finishing or fulfilling his work on this earth, he died and rose again, and he spoke to his disciples that he would come again. මිහි පිට තමන්ගේ සේවාව නිම කළ මෙම තනන් වහන්සේ කුරුසී ජීවිතේ පූජා කොට නැවත මලවුන්ගෙන් නැගිට ස්වර්ගාරෝහණය වූ විටදී තමන්ගේ ශ්‍රාවකයන් හට දුන්න පොරොන්දුව වූයේ මම යලිදු හැරි එන්නෙමි නැවත එන්නෙමි යන්නයි. இந்த பூமியிலே அவர் இந்த நாட்களிலே தன்னுடைய சேவையை முடித்து அவர் மரித்து அடக்கமண்டப்பட்டு 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழும்பி தன்னோடு இருந்தவர்களை கூறி நடந்த காரியம் நான் மறுபடியுமாய் வருவேன். As the Lord gives us grace tonight, we will try to understand the scriptures tonight and let us experience what the Lord has in store for us. අද රාත්‍රියේ ස්වාමින් වහන්සේ අපට කරුණාව දෙන පරිදි මේ සුද්ධ ලියවිල්ලෙහි අර්ථය මෙම පදයේ අර්ථය අවබෝධ කරගෙන ස්වාමින් වහන්සේ අප වෙනුවෙන් කුමන දෙයක් තබා තිබෙනවාදයි දැනගෙන ඒ අත්දැකීමට ආශා වෙමු. இந்த இரவிலும் கர்த்தர் தாமே இந்த வார்த்தையிலே மறைந்திருக்கிற ரகசியங்களை எதற்காக நமக்கு வைத்திருக்கிறார் என்றும் அவர் எவ்வளமாய் நம்மை நடத்த போகிறார் என்பதையும் நாம் இந்த வசனத்தினூடாக நாம் பார்ப்போமாக. This verse that we just read just now, that is Malachi chapter 4 verse 2, is a continuation from the first verse. If we read the first verse, we will understand what is said in the first verse. අප දැන් කියවූ මලාකි 4 වන පරිච්ඡේදයේ දෙවන පදය පළවෙනි පදය හා සම්බන්ධයි. ඒ කියව බලද්දී එහි තිබෙන සම්බන්ධය සහ අඛණ්ඩව පැමිණෙන කාරණය ඔබට අවබෝධ කර ගැනීමට දුෂ්කර නොවේ. இந்த மல்கியா 4ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம் அதை பார்க்கிற பொழுது 1ஆம் வசனத்தை படிக்கிற பொழுது அதோடு கூட தொடர்பு பட்டதாக அது இருக்கிறது. ஆகவே இந்த வசனத்தை விளங்கிக் கொள்கிற பொழுது கீழுள்ள வசனங்களை நாம் தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம். For behold, the day cometh that shall burn as an oven, and all the proud, yea, and all that do wickedly shall be stubble. And the day that cometh shall burn them up, saith the Lord of hosts, that it shall leave them neither root nor branch. එවිට සියලු උඩඟු අයද දුෂ්ටකම් කරන සියල්ලන්ද ඉපනැලි වී ඔවුන්ට මුලක්වත් අත්තක්වත් ඉතුරු නොවන හැටියට පැමිණෙන ඒ දවසේදී දාලා යනවා ඇතැයි සේනාවල ස්වාමින් වහන්සේ කියනසේක. இதோ சூளை போல் எரிகிற நாள் வரும், அப்பொழுது அகங்காரிகள் யாவரும் அக்கிரமம் செய்கிற யாவரும் துரும்பாய் இருப்பார்கள். வரப்போகிற அந்த நாள் அவர்களை சுட்டெரிக்கும், அது அவர்களுக்கு வேரையும் கொப்பையும் வைக்காமற் போகும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். The word of God compares the righteous with the wicked, and here the wicked are compared to stubble or material that can be burnt. මෙහි ධර්මිෂ්ඨයන් සහ දුෂ්ටයන් අතරේ සංසන්දනයක් කරනු ලබන අතර මේ දුෂ්ටයන් ඉපනැලි වලට සමාන කර ලබ තිබෙන අතර ගින්නෙන් දාලා යන දැවි යන යම්කිසි ද්‍රව්‍යයකට සමාන කර තිබෙන අයුරු පැහැදිලි. நீதிமான்களும் அநீதிமான்களோடும் இந்த தொடர்புடைய வசனமானது அந்த அநீதிமான்கள் எரிந்து போகிறதான அழிந்து போகிற துரும்பாய் இருப்பார்கள் என்று கூறுகிறது. And it says here as to why they would be burnt. It is because they were proud and stubborn in their ways, in not surrendering their lives to God. ඔවුන් දෙවියන්ට හේතුවත් මේ සඳහන් වී තිබෙනවා. දෙවියන් වහන්සේට තමුන්ගේ ජීවිත බාර නොකිරීමෙන් උඩඟු ලෙස, හිතුවක්කාර ලෙස, දඩබ්බර ලෙස ක්‍රියා කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් එලෙස දෙවියන් තත්වයට පත්වෙන අයුරු පැහැදිලි කර තිබෙනවා. இவர்கள் ஏன் எரிந்து போகிறவர்களாக இருப்பார்கள் துன்மார்க்கர் என்று சொல்லி பார்த்தால் அவர்களுக்குள்ளே பெருமையும் முரட்டாட்டங்களும் இப்படிப்பட்டதான சுபாவங்களுடையவளாக இருக்கிறபடினால் அவர்கள் எரிந்து போவார்கள் என்று வாசிக்கிறோம். And so they won't be ready for the day when Jesus is going to come again a second time to receive the righteous who have been perfected in Christ. මෙසේ වීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සම්පූර්ණත්වයට පත් වූ දැහැමි අයවලුන් ධර්මිෂ්ඨයන් ඔසවාගෙන යන පිණිස ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පැමිණ තමන්ගේ දෙවන ආගමනයේදී
ඔවුන් නොසවාගනු ලැබීමට සුදුසු නොවී අත්හරුන් ලැබ මේ තත්ත්වයට පත්වන බව පැහැදිලි. கிறிஸ்துவுக்குள் பூரணமாக்கப்பட்ட நீதிமான்களை எடுக்கும்படி இரண்டாவது முறை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வருகிற பொழுது இவர்கள் தகுதியற்றவர்களாய் இருக்கிறபடினார்கள் எரிந்து போவார். We are living in a period where we are looking forward to seeing this, the appearing of our Lord Jesus Christ, the Son of righteousness, or the Lord our righteousness. අප ජීවත් වන මෙම වකවානුව යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපගේ ධර්මිෂ්ඨකම වශයෙන් ඒ ධර්මිෂ්ඨකමේ සූර්යා වශයෙන් ප්‍රකාශ වීමට නියමිත කාලයයි. இந்த நாட்களிலே நாம் ஜீவிக்கிறோமே, இந்த நாட்கள் அந்த நீதியின் சூரியனாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரப்போகிறார். அவரை நாங்கள் தரிசிக்கிற நாட்களாய் இருக்கிறது. But those who are living wickedly, who will not submit to God and seek to do what is right in His sight, they will choose their end, as it is written here, to be finally destroyed or to be burnt. උන්වහන්සේගේ හස්තයට බාර වී උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක නොවන ඒ ධර්මිෂ්ඨයන්ගේ කාණ්ඩයට ඇතුළත් නොවන සෑම දෙනාම මේ ස්ථානයේ සඳහන් ඉරණමට අත් වෙනවා, හසු වෙනවා. එනම් දැවි යන ඒ ඉපනැලිමෙන් දාලා යන තත්වයකට. கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து தங்களுடைய ஜீவியங்களை அர்ப்பணிக்காதவர்கள் இந்த சூளையை போல் எரிகிற ஒரு நாள் இருக்கிறதே, அதே வண்ணமாக அவருடைய வாழ்க்கையில் முடிய போகிறது. There is a scripture in Psalm 21 verses 8 and 9. ගීතාවලිය 21 8 9 පද කියවා බලා දෙයි. 21ஆம் சங்கீதம் 8ஆம் 9ஆம் வசனங்களை வாசிக்கிற பொழுது Here it gives a little more detail of why that such ones will be reserved to be destroyed or to be burnt. විනාශ විය සඳහා එසේ නැත්නම් දැවී යාම සඳහා මෙබඳු අය වෙන් කරනු ලැබ ඇත්තේ මන්දයන් පිළිබඳව යම්කිසි විස්තරයක් අපිට මේ පදවල හමු වෙනවා. அழிந்து போகும்படி அல்லது எரிந்து போகும்படி இவ்வண்ணமாய் அவர்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறதான நோக்கத்தினுடைய சில காரியங்களை இந்த வசனங்களில் நாம் காணலாம். It says in Psalm 21 verse 8, His hand, your hand, O God, will find out all your enemies, and your right hand shall find out those that hate you, and you will make them as a fiery oven in the time of your anger, and the Lord shall swallow them up in His wrath, and the fire shall devour them. නුඹේ අතට නුඹේ සියලු සතුරෝද නුඹේ දකුණු අතට නුඹේට වෛර වන්නෝද අසුවන්නෝය. නුඹ කෝප වූ කල ඔවුන් ගිනි උදුනක් මෙන් කරනසේක. ස්වාමින් වහන්සේ තමන් උදාසී නොවුන් නැති කර දමනසේක. உமது கை உமது சத்துருக்கள் எல்லாரையும் எட்டி பிடிக்கும். உமது வலது கரம் உம்மை பகைக்கிறவர்களை கண்டுபிடிக்கும். உமது கோபத்தின் காலத்திலே அவர்களை அக்கினி சூளையில் போடுவீர். கர்த்தர் தமது கோபத்தில் அவர்களை அழிப்பார். அக்கினி அவர்களை பட்சிக்கும். So one of the things mentioned here is because they were termed or called as God's enemies. ඔවුන්ගෙන් ඔවුන්ගේ පිළිබඳව සඳහන් වී තිබෙන කරුණු එකක් වන්නේ ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේගේ සතුරන් වශයෙන් සැලකුණු ලබන නිසායි. இந்த இடத்திலே அவர்களை குறித்து ஒரு வசனம் கூறுகிறது, அவர்கள் தேவனுடைய சத்துருக்கள். The word of God says that in order to reconcile us who were enemies to God, God gave Jesus Christ to die for us on the cross of Calvary, bearing all our sins. අප සතුරන්ව සිටියදීම දෙවියන් වහන්සේ සමග සමීකරණු සඳහා කල්වරි කුරුසියේ අප වෙනුවෙන් ජීවිතය පරිත්‍යාග කොට දෙවියන් වහන්සේ සමග සමීකර ගැනීම සඳහා උන්වහන්සේ තමන්ගේ පුත්‍ර යේසුස් වහන්සේ මෙලෙස පූජා වීමට ඉඩ හැරිය බව දේව වචනේ සඳහන් වී තිබේ. நாம் தேவனுக்கு சத்துருக்களாக இருந்த பொழுது நம்மை தேவனோடு கூட ஒப்புரவாக்கும்படிக்காக தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த பூமிக்கு அனுப்பினதினூடாக அவருடைய மரணத்தினூடாக நம்மை ஒப்புரவாக்கினார் என்று பார்க்கிறோம். As the word of God says in Colossians chapter 1 verse 20 and 21, which I will read to you. කොලොසි පළවන පරිච්ඡේදයේ 28 29 පදයේ මම ඔබට කියවන්නම්. கொலோசியர் முதலாம் அதிகாரம் 21ஆம் 22ஆம் வசனங்களில் In 20 and 21 it says, and having made peace through the blood of His cross, by Him, that is by Jesus,
to reconcile all things unto himself. By him, I say, whether they be things in heaven or things in earth or things in heaven. Verse 21, and you that was sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled. කොලොසි පළවන පරිච්ඡේදයේ 19 වෙනි පදය මක්නිසාද උන්වහන්සේ තුල මුළු පූර්ණකම පැවතීමටත් උන්වහන්සේගේ කුරුසියේ ලෙයින් සමාදානය උපදවා උන්වහන්සේ කර්ණ කොටගෙන සීල දෙනම් පොළවේ තිබෙන දේවල් වූවත් ස්වර්ගවල තිබෙන දේවල් වූවත් උන්වහන්සේ කර්ණ කොටගෙන තමන්ට සමී කර ගැනීමටත් පියාණන් වහන්සේ ප්‍රසන්න වූසේක පසුගිය කාලයේදී අන්‍යයන්ව නුඹලාගේ නපුරු ක්‍රියාවලින් සිතින් සතුරන්ව සිටියා වූ නුඹලා යනුවෙන් සඳහන් වේ තිබේ. அவர் சிலுவையில் சிந்தின இரத்தத்தினாலே சமாதானத்தை உண்டாக்கி பூலோகத்தில் உள்ளவைகள் பரலோகத்தில் உள்ளவைகள் யாவையும் அவர் மூலமாய் தமக்கு ஒப்புரவாகிக் கொள்ளவும் அவருக்கு பிரியமாயிற்று. முன்னே அந்நியராயும் துர்க்கீரியனாலே மனதிலே சத்துருக்களாயும் இருந்த உங்களை அவருடைய மாம்சத்திலே அடைந்த மரணத்தினூடாக ஒப்புரவாக சித்தமாயிற்று. As we heard, a time is coming when all those who live wickedly or those who live as the enemies of God will be judged, and not only that, there will be a time that they would be consumed here on this earth as it were with fire, but also, as we heard on the first night, there is an eternal place of torment for them called the lake of fire. අපි ආසු පරිදි මෙලෙස දෙවියන් වහන්සේට සතුරන්ව දුෂ්ට වූ ජීවිත ගත කරන සෑම දෙනාම මේ පොළවේ ඔවුන්සේ අලු වී දැවි යනවා පමණක් නොවේ පළවන දින ඇසු පරිදි ඔවුන් ගිනිවෙලට එනු ලබනම ඒ දඬුවම ලබන පිණිස தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் அக்கிரமம் செய்து இவ்வனமாய் ஜீவித்தவளை குறித்து பார்க்கிற பொழுது அவர்கள் இந்த பூமியிலே தண்டிக்கப்படுவதாக முதலாவது நாளிலே நாங்கள் கேட்ட வண்ணமாக அவர்கள் எரிந்து போவார்கள், அதாவது அக்கினி கடலிலே தள்ளப்படுவார்கள். So there is a chance, as we just read the book of Colossians now, for anyone who is an enemy to God to be made, to be brought back to God and reunited with God and be made at peace with God. එම නිසා දෙවියන් වහන්සේට සතුරෙකු සිටින ඕනෑම අයෙකු නැවත වරක් දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ළඟා කර ගනිමින් සමගි කර ගැනීම සඳහා සමාදානය ඇති කර ගැනීම සඳහා අද මං එලිපෙහෙ මාර්ගයේ හෙළිවී තිබෙන බව අපට දැකිය හැකියි. நாம் வாசித்த அந்த வசனத்திலே இப்பொழுது தேவனுக்கு சத்துருக்களாக இருக்கிற நாங்கள் கர்த்தரோடு கூட ஒப்புரவாக்கும்படிக்காக அவருடைய இரத்தத்தை சிந்தி அவர் தேவனோடு எங்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுத்திருக்கிறார். Tonight we declare unto you the gospel of Jesus Christ, that he bore all our sins on the cross. The word of God says all unrighteousness is sin. He took away all our sins, or all unrighteousness upon himself on the cross. සියලු අධර්මිෂ්ඨකම පාපයයි දේවාචනේ සඳහන් වී තිබෙන අතර අපගේ සියලු පාප අධර්මිෂ්ඨකම් කුරුසිය මතදී උන්වහන්සේ දරාගෙන ජීවිතේ පූජා කළසේක. அநீதி எல்லாம் பாவந்தான் என்று சொல்லி வாசிக்கிற வண்ணமாக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய எல்லா அநீதிகள் அக்கிரமங்களையும் தன்மேலே சுமந்தவராக அவர் இருக்கிறார். We become enemies to God when we choose what is unrighteous. The word unrighteous means what is not right in God's sight. අධර්මිෂ්ඨ දේ කරන විට අපි දෙවියන් වහන්සේගේ සතුරන් බවට පත්වන වන්නේමු. අධර්මිෂ්ඨකම යන්නේ අදහස් වන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ නිවැරදි නොවන හරි නොවන දෙයයි. அநீதி எல்லாம் தேவனுக்கு பாவமாயிருக்கிறது. நாம் அநீதி செய்கிற பொழுது அவருக்கு சத்துருக்களாக இருக்கிறோம். அநீதி என்று சொல்கிற பொழுது நீதியை ஒருபுறம் தள்ளுகிறதா இருக்கிறது. And so if we will acknowledge that what we are doing is not right, it is unrighteous, if we will realize that on the cross that was the reason for which Jesus was punished, that's for your sins, and if you will be sorry and if you will turn away from those sins to Jesus and ask pardon for your sins, he will cleanse you from all your sins. ඔබ කරන දේ හරි නොවන බවත් ඒ අධර්මිෂ්ඨකම වශයෙන් තිබෙන බවත් අවබෝධ කරගන්නේ නම් අනතුරුව ඒ අධර්මිෂ්ඨකම නිසා
ඔබ කළ වරද නිසා උන්වහන්සේ කුරුසියේ පූජා වුණා. ඔබගේ දඬුවම Taman පිට ගත්තා. අනේදී හොඳින් අවබෝධ කරගෙන ඔබගේ පව් ගැන පසුතැවිලි වී උන්වහන්සේගෙන් කමාව ආයද සිටින්නේ නම් උන්වහන්සේ ඔබට කමාවදී ඒ අධර්මිෂ්ඨකමින් මුදා හැරීමට බල සම්පන්න වනසේක. நீ செய்து கொண்டிருக்கிறாயே இந்த காரியங்கள் அநீதியான காரியங்களைப் போல அது உனக்கு தெரிகிறதா இருக்குமாக இருந்தால் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து அந்த அநீதிகளை எல்லாம் தன்மேலே சுமந்தபடினால் உன்னுடைய அநீதியான ஜீவியங்களை கர்த்தரிடத்திலே அறிக்கையிட்டு அவரிடத்தில் உன்னை ஒப்புக் கொடுக்கிற பொழுது அவர் உன்னை நீதிமானாய் மாற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார். God doesn't desire, it is not God's will that anyone should be cast into that lake of fire to burn there forever and ever. සදහටම දැවි දැවි සිටිනු සඳහා දඬුවම් ලබනු සඳහා කිසිම ආයකෝ ගිනිවෙලසුන් ලැබීම දේවාභිලාෂය හෝ දේව කැමැත්ත හෝ නොවේ. எந்த ஒரு நபரும் அக்னி கடலிலே தள்ளப்பட்டு அவர்கள் என்றென்றுமாய் அந்த அக்னிக்குள்ளே வேதனைப்படுவது தேவனுடைய சித்தமோ நோக்கமோ அல்ல. Secondly, we saw that day that will come, that will burn as an oven, and all that do wickedly. It says in the scriptures, it is in Psalm 21 we read in verse 8, it is because they hated God. ගීතාවලිය 21 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වන පදයේ අප සඳහන් වන්නේ ඔවුන් ගිනි උදුනක් බවට පත්වී ඔවුන් ගිනි උදුනකමෙන් දැවී ගියා. ඔවුන් දඬුවම් ලැබුවා. ගින්නද ඔවුන් දවල්ලන්නේය යනුවෙන් සඳහන් වී තිබෙනවා. මීට හේතුව ඔවුන් තමුන්ගේ දුෂ්ට ක්‍රියා මගින් දෙවියන් වහන්සේගේ සතුරන් බවට පත් වූ නිසායි. சூளையை போல் எரிகிற நாள் வரும், அந்த அக்கினி சூளையிலே அவர்கள் எரிந்து போவார்கள் என்று வாசித்தோம். அதற்குரிய காரணமானது சங்கீதத்திலே அவர்கள் கீழ்ப்படியாமல் போத நிமித்தமாக. As I said, God is a God of truth. He will not compromise with any sin, because sin is of the devil, the arch enemy of God. පාපය වනයි දෙවියන් වහන්සේගේ අග්‍ර දූතයා වන සතුරා වන පරම සතුරා වන යක්ෂයාගෙන් පැමිණ දෙයක් බැවින් දෙවියන් වහන්සේ පාපයට විරුද්ධව සිටිනසේක. தேவன் அவர் நீதியுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். அவர் எந்த பாவத்திற்கும் தொடர்பற்றவராக இருக்கிறார். ஆனால் பிசாசு தான் இந்த பாவத்திற்குரிய கர்த்தாவாய் இருக்கிறான். Jesus is also called in the word of God as the wisdom of God who came from above, and the word of God says all those who hate him will love death. යේසුස් වහන්සේ වනාහි ස්වර්ගයේ සිට පැමිණි දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රඥා වශයෙන් හඳුන් ලබන අතර උන්වහන්සේට ද්වේෂ කරන සෑම දෙනාම மரணයට பிரேம කරන බව සඳහන් වී තිබේ. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவர் பரத்திலிருந்து இறங்கி வந்த ஞானமாய் இருக்கிறார். அவரை வெறுக்கிறவர்கள் மரணத்தை விரும்புகிறார்கள் என்று வாசிக்கிறோம். Now, to love death has two meanings here. One is one may try to commit suicide. The other one, death means, as we heard on the first night, the second death is finally going to be the eternal place of separation from God, that lake of fire. මරණයට ප්‍රේම වීමයි කීවිතදී අර්ථයන් දෙකක් තිබිය හැකි. එක් ආකාරයකින් එම මරණය සිය දිවි නසා ගැනීම පෙන්වුම් කළ හැකි. තවත් ආකාරයකින් ඒ පෙන්වුම් කරන්නේ පළවන දින රාත්‍රිය පැසූ පරිදි ඒ දෙවන මරණය වන ගිනිවිලට හෙළු ලැබීමට කැමති වීම. மரணத்தை விரும்புகிறார்கள் என்று சொல்லுகிற பொழுது அதிலே இரண்டு அர்த்தங்கள் இருக்கிறது. ஒன்று, அவர்கள் தற்கொலை செய்ய விரும்புகிறார்கள். இரண்டாவது, முதலாம் நாளிலே நாங்கள் கேட்ட வண்ணமாக அவர்கள் இரண்டாம் மரணமாகிய அந்த அக்னியும் கந்தகும் எரிகிற கடலிலே போவார்கள். Those who are able to understand, to whom the word of God or the gospel of Jesus Christ is revealed, when they understand how God wants to offer them eternal life and deliverance from their sins, යේසුස් වහන්සේගේ ඒ සුභාරංචි වචනය දේව වචනය අසන විටදී උන්වහන්සේ තමුන්ගේ පාපවලට පව් කමාව දීමට කැමැත්තක් දක්වන ආකාරය ගැන දැනගනිද්දී இயேசு கிறிஸ்துவின் அந்த சுவிசேஷத்தை பார்க்கிற பொழுது ஒருவருக்கு பாவ மன்னிப்பை அளித்து அவருக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்க அவர் விரும்புகிறார். In spite of that, if they choose sin, they are loving death. ඊට පටහැනිව
සුභාරංචි පිළිගන්නවා වෙනුවට පාපය තෝරා ගන්නේ නම් ඔවුන් මරණයට ප්‍රේම වන්නක් මෙන්ය. அதற்கு பதிலாக பாவத்தை தெரிந்து கொண்டால் அவன் மரணத்தை தெரிந்து கொள்கிறவனாய் இருக்கிறான். All those that hate him will love death. උන්වහන්සේට ද්වේෂ කරන සෑම දෙනාම මරණයට ආශාව වනු ඇත. அவரை வெறுக்கிற யாவரும் அவர்கள் மரணத்தை வாஞ்சிக்கிறார்கள். So today, as we heard, that the wrath of God is going to be revealed on all such who will not turn from their sins or the things that are not right in God's sight and turn to God, and who will not repent of their sins and believe in Jesus Christ as their Lord and Savior. තමුන්ගේ දුෂ්ටකම් ගැන, තමුන්ගේ වැරදි ක්‍රියාවන් ගැන පශ්චාත්තාප වී උන්වහන්සේ ගැලුම්කාරය වශයෙන් පිළිගෙන පාපෙන් ඉවතට හැරි නොයන්නන් වෙත දේව උදහස ගිනි උදුනක් මෙන් ඇවිලෙන ආකාරය ගැන සුද්ධ ලියවිලෙහි සඳහන් වේ. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை தங்களுடைய சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு தங்களுடைய பாவங்களுக்காக மனஸ்தாபப்பட்டு அவைகளை எல்லாவற்றையும் விட்டு ஆண்டவராக இயேசுவினுடைய கரத்திலே அவர்களை ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும். And so we read in what we read in Malachi chapter 4 verse 2, that unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings. මලාකී 4 වන පරිච්ඡේද 2 වන පදයේ සඳහන් වී ඇත්තේ මාගේ නාමය කෙරෙහි බය ඇත්තා වූ නුඹලාට ධර්මිෂ්ඨකමේ සූර්යා ස්වකීය පියාපත්වල සුව කිරීම ඇත උදා වන්නේය. மல்கியா 4 அதிகாரம் 2 வசனத்திலே என் நாமத்துக்கு பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும், அதன் சட்டைகளின் கீழே ஆரோக்கியம் இருக்கும். The healing that God gives us is first for our soul, for our spirit, and then for our body too. ස්වාමීන් වහන්සේ අපට දෙන බවට ප්‍රතිඥා දෙන එම සුවය ප්‍රථමයෙන්ම අපගේ ආත්මයටද ප්‍රාණයටද අපගේ ශරීරයටද වේ. தேவன் எங்களுக்கு தர விரும்புகிறதான இந்த சுகமானது நமது ஆவி ஆத்துமா சரீரத்திலே கொடுக்கிற சுகமாய் இருக்கிறது. The psalmist says, heal my soul for I have sinned against you. මම ඔබට එරෙහිව පව් කෙලෙමි, මාගේ ආත්මය සුවපත් කරන්නයි දීතිකාකාරයා අයද සිටි. உமக்கு விரோதமாய் நான் பாவம் செய்தேன், என் ஆத்துமாவை குணமாக்கும் என்று சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான். When the Lord Jesus came to this earth, ස්වාමී වහන්සේ ලොව පහළ වූ විටදී கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்த பொழுது he came as the Son of Righteousness. ධර්මිෂ්ඨකමේ සූර්යා වශයෙන් ලොව පහළ වූසේක. அவர் நீதியின் சூரியனாய் இந்த பூமிக்கு இறங்கி வந்தார். In John's Gospel chapter 8, යෝහන්ගේ සුභාරංචි පොතේ 8 වන පරිච්ඡේදයේ யோவான் சுவிசேஷம் 8 அதிகாரத்தில் here in verse 12 the Lord Jesus said, 12 වෙනි පදයේ ස්වාංශ කීවේ 12 வசனத்தில் இயேசு சொல்லுகிறார், I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. මම ලෝකේ ආලෝකය වෙමි, මානු වෙන්න අන්ධකාරයේ නොහැසිර ජීවනයේ ආලෝකය ලබන්නේය. நான் உலகத்திற்கு ஒளியாயிருக்கிறேன், என்னை பின்பற்றுகிறவன் இருளிலே நடவாமல் ஜீவ ஒளியை அடைந்திருப்பான். So here we see that as the Son of Righteousness, the Son emits that light, and so we can see he is the one who shines in that light, and that light is spoken of here as the light of life, light of eternal life. සූර්යාගෙන් රැස් දහරා නොහොත ආලෝකය නිකුත් වෙන්නක් මෙන් ස්වාමින් වහන්සේ බබලන එම ආලෝකය වෙතින් අප වෙත නිකුත්ව පැමිණෙන අප වෙත පතිත වන රැස් දහරා එම ආලෝකය ජීවනය නොහොත් සදාකාල ජීවනයේ ආලෝකය බව පැහැදිලි. சூரியனிலிருந்து எவ்வண்ணமாக ஒளி வருகிறதோ அதே வண்ணமாக நீதியின் சூரியனாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிலிருந்து அந்த ஜீவ ஒளி வருகிறதா இருக்கிறது. And we read that he has that as the light of the world, he has that light in himself, just as much as we literally the sun has that light in itself. භෞතික ලෙස සූර්යා තුල ආලෝකයක් තිබෙන අතර ආලෝක ප්‍රභවයක්ව තිබෙන්නක් මෙන්ම යේසුස් වහන්සේ තුලද ඒ ආලෝකය නිකුත් වී යන ආකාරයට උන්වහන්සේම ජීවනයේ ආලෝකයේ ප්‍රභවයක් ලෙස ආලෝකය නිකුත් කරන තමන් තුළ ආලෝකයේ තිබෙන තැනන් වහන්සේ වශයෙන් වැඩ සිටිනසේක. சூரியனை பார்க்கிற பொழுது அதற்குள்ளே எவ்வண்ணமாக ஒளி இருக்கிறதோ
அதே போல நானே உலகத்துக்கு ஒளியா இருக்கிறேன் என்று சொன்னதான கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் அந்த ஜீவ ஒளி இருக்கிறதை நாம் காணக்கூடியதாய் இருக்கிறது. In the gospel according to Matthew, we see there was a prophecy that was fulfilled concerning the Lord Jesus Christ when he came to this world as the light of the world. මේ ලෝකයේ ආලෝකය ලෙසින් යේසුස් වහන්සේ ලොව පහළ විටදී ඊට අනාවැකි පණිවුඩයක් අපට දේව වචනේ හමු වෙනවා. உலகத்தின் ஒளியாக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்த பொழுது அது நிறைவேற்றப்பட்டதான ஒரு தீர்க்க தரிசன வசனத்தை நாம் மத்தேயு சுவிசேஷத்தில் வாசிக்கிறோம். His character shone as the sun. උන්වහන්සේගේ චරිතය සූර්යාමෙන් බැබළුනේය. அவருடைய சுபாவமானது சூரியனைப் போல இருக்கிறது. In Matthew's Gospel, chapter 4, verse 16, it says, "The people which sat in darkness saw great light, and to them which sat in the region and shadow of death, light is sprung up." මතයු 4 පරිච්ඡේදයේ 15 පදේ සඳහන් වී ඇත්තේ අන්ධකාරයේ හුන් සෙනග මහත් ආලෝකයක් දුටුවේය. මරහුගේ දේශයේද සෙවණෙහිද හුන්නවුන්ට ආලෝකය උදා වූයේය. மத்தேயு 4:15 வசனத்திலே அந்த இயேசுவை குறித்து இருளில் இருக்கும் ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள், மரண இருளின் திசைகளில் இருக்கிறவர்களுக்கு வெளிச்சம் உதித்தது என்று அந்த தீர்க்க தரிசனத்தை வாசிக்கிறோம். Here we can see the comparison between light and darkness. The light that was in Jesus, the Son of Righteousness, as we read earlier, was the light of eternal life. ආලෝකයත් අන්ධකාරයත් අතරේ සංසන්දනය කිරීමක් අපට දැකිය හැකි. ආලෝකය ජීවනයේ ආලෝකයයි එලෙසින් උන්වහන්සේ ලොව පහළ වූසේක. இந்த இடத்திலே அந்த வெளிச்சத்திற்கும் இருளுக்கும் இருக்கிறதான ஒரு காரியத்தை பார்க்கிறோம். இயேசுவே அந்த வெளிச்சமாய் இருக்கிறார். அவர் அந்த இருளில் இருக்கிற இடத்திலே பிரகாசிக்கிறவராய் இருக்கிறார். So here we see darkness is compared to death. මෙහි අන්ධකාරය මරණයට සමාන කොට ලබන බව දැකිය හැකිය. இந்த இடத்திலே இருள் என்பது அது மரணத்தோடு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. So when we believe in the Lord Jesus Christ and repent of our sins, believing all that he did to take our sins on himself, and that he died and rose again so that he may save us from our sins, අප ස්වාමී ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරෙහි අදහමින් අපගේ පාප උන්වහන්සේ කුරුසියේ දරා ගනිමින් අප නිදහස් කරනු සඳහා උන්වහන්සේ කුරුසිය මතදී ජීවිත පරිත්‍යාගයක් කළ බව සිටින අදහන්නෙමු නම් கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நம்முடைய ஜீவியத்தில் விசுவாசித்து என்னுடைய பாவங்களுக்காக அவர் மரித்து அவர் மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்தார் என்று விசுவாசிப்போமாக இருந்தால் he becomes our righteous savior. උන්වහන්සේ අපගේ ධර්මිෂ්ඨ ගැලුම්කාරයන්න් වනසේක. அப்பொழுது அவர் நம்முடைய நீதியுள்ள இரட்சகராய் மாறுவார். Glory to God. දෙවියන් වහන්සේට ගෞරවයක් වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். And so we read that this is what the Lord Jesus went about doing, delivering many from that death, experience of death, and forgiving their sins and giving them eternal life. මොහොතේනා මේ මරණය අත්දැකීමෙන් නිදහස් කොට පව් කමා කරමින් සදාකාල ජීවනයක් කර දීමෙන් ස්වාමින් වහන්සේ මෙලෙස ජනයාට සිතසලසා දුන් ආකාරය අපට දැකිය හැකි වේ. இந்த மரணம் பாவமாகிய அனுபவத்துக்குள் இருக்கிறவர்களை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சுற்றி திரிந்து அவர்களை சந்தித்து அந்த பாவங்களை மன்னித்து இந்த ஒளிக்குள்ளே அவர் கொண்டு வருகிறார். At the same time, the Lord Jesus, he comforted the people who were afflicted with sicknesses and oppressed by the devil. රෝගා බාධ මගින්ද යක්ෂයා විසින්ද පීඩනයට පත් කරනු ලැබූ හැම දෙනාටම පීඩිත සෙනගට ස්වාමින් වහන්සේ මෙලෙස සැනසීම අත්කර දුන ආකාරය දැකිය හැකි වේ. அதோடு கூட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வியாதியஸ்தர் மேல் மனதுருகினார். பிசாசினாலே பீடிக்கப்பட்டு நெருக்கப்பட்டவர்கள் மேல் அவர் மனதுருகி அவர்களை ஆற்றினவராய் இருந்தார். In Acts of the Apostles chapter 10, we see how Jesus as the Son of Righteousness went about to deliver the people. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨකමේ සූර්යා වශයෙන් ජනයාට විමුක්තියක් කර දෙනු සඳහා
මේ පොළොව මත සක්මනේ දුසිර ආකාරය ගැන කියවිය හැකියි. அப்போஸ்தலர் 10ஆம் அதிகாரத்திலே இந்த கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து நீதியின் சூரியனாய் இந்த பூமியில் இருந்த ஜனங்களை விடுவிக்கும்படி எவ்வண்ணமாய் சுற்றித் திரிந்தார் என்று வாசிக்கிறோம். According to chapter 10 of Acts and verse 38, it says how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. 38 වෙනි පදයේ ක්‍රියා දෙවෙනි පද 10 වෙනි පද 38 වෙනි පදයේ අප කියවන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයෙන් බලෙන්ද නාසරී යේසුස් වහන්සේ ආලේප කළ බවත් දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ සමග සිටි බැවින් උන්වහන්සේ යහපත්කම් කරමින්ද යක්ෂයා විසින් පීඩා කළ ද සියල්ලන් සුව කරමින්ද හැසිරුණු බවත්ය. 38ஆம் வசனத்திலே நசரேயனாகிய இயேசுவை தேவன் பரிசுத்த ஆவியினாலும் வல்லமையினாலும் அபிஷேகம் பண்ணினார். தேவன் அவருடனே கூட இருந்தபடினால் அவர் நன்மை செய்கிறவராகவும் பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் குணமாக்குறவராகவும் சுற்றித் திரிந்தார். It said that the rays of the sun do bring healing. ධර්මිෂ්ඨකමේ සූර්යාගේ රැස් ධාරා සුවය ගෙන දෙන බව පැහැදිලි. அந்த நீதியின் சூரியனில் இருக்கிறதான அந்த கதிர்கள் சுகத்தை கொடுக்கிறது. And so when the Lord Jesus came to this earth, he shone in that power, in that, and he comforted the people, he healed them, and he healed all manner of sickness and disease among the people. ස්වාමින් වහන්සේ ලොව පහළ විටදී එම ආලෝකය විහිදුව හැරියසේක එය බලෙන් පිරිපුන් විය සියලු දෙනාට ඒ තුලින් සැනසීම උදා විය සියලු ආකාර රෝග පීඩා සියලු ආකාර රෝග උන්වහන්සේ ජනයා වෙතින් තුරන් කළ ආකාරය අපට සුදලිය විලේ දැකිය හැකි. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவர் நீதியின் சூரியனாய் இந்த பூமியிலே வந்து அவர் பிரகாசித்த பொழுது அவர் வியாதியஸ்தர் மேல் மனதுருகினார். இவனமாய் கஷ்டமான பாதைகள் பலவிதமான உபத்திரவங்கள் வியாதிகள் பிசாசின் பிடியில் உள்ளவர்கள் மேல் மனதுருகி அவர்களை அவர் குணமாக்குறவராய் இருந்தார். Tonight he is the same Jesus who is the Son of righteousness. He is shining unto us through his presence and through this gospel. මේ ධර්මිෂ්ඨකමේ සූර්යා ලෙසින් යේසුස් වහන්සේ ඒ සුභාරංචිය තුලින් අප සෑමදෙනා වෙත තමන්ගේ රැස් දහරා විහිදුව හරිමින් ඒ සුභාරංචිය ආලෝකයේ තුලින් අපට විමුක්තියත් කර දෙනසේක. இந்த நேரத்திலும் கூட அந்த நீதியின் சூரியனாகிய இயேசு தம்முடைய சமூகத்தின் ஊடாகவும் தன்னுடைய சுவிசேஷத்தினூடாகவும் தன்னுடைய ஒளியை அவர் பிரஸ்தாபப்படுத்துகிறவராய் இருக்கிறார். Glory be to God. தேவனான்சேගේ සුදු නමට ගෞරවයක් වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். As we read earlier in Malachi, it says, when he heals, you shall go forth and grow up as the calves of the stall. උන්වහන්සේ ඔබ සුව කරන මොහොතේදී ඔබ ගාලේ වස්සන් මෙන් පැන නැගී යනු ඇතැයි සඳහන් වී තිබෙනවා. நீங்கள் குணமாகிற பொழுது ஆரோக்கியம் அடைகிற பொழுது நீங்கள் வெளியே புறப்பட்டு போய் கொழுத்த கன்றுகளைப் போல் வளர்வீர்கள் என்று வாசிக்கிறோம். These calves, as soon as they are born, they are not like other animals. When they are let loose in the open field, they will be leaping. And likewise, when Jesus heals, he heals you perfectly. වසන් අනෙකුත් සතුන් මෙන් නොවේයි. උන් උපත ලැබූ විගස ඒ එලි මහනේ විවෘතව තැබූ විටදී උන් පණිමින්ද දුවමින්ද මෙලෙස උන් හැසිරෙනු ඇත. යවරින් උන්වහන්සේ ඔබ සුව කරන විටදී සම්පූර්ණ සුවය ලබා ඔබද සතුටෙන් නිපිල යනු ඇත. இந்த கன்றுகள் என்று சொல்லுகிற பொழுது அவைகள் மற்ற மிருகங்களைப் போல அல்ல. ஒரு வெளியிலே அது பிறந்திருக்கிற பொழுது மகிழ்ச்சியினால் குதித்து துள்ளி பாய்ந்து எவ்வண்ணமாய் ஓடுகிறதோ அதே வண்ணமாய் இந்த நீதியின் சூரியன் நம்மை குணமாக்குற பொழுது நமக்குள்ளே ஒரு துள்ளி குதித்தல் மகிழ்ச்சி உண்டாகிறதா இருக்கிறது. We read something more about the sun from the Psalms, Psalm 19. ගීතාවලිය 19 සූර්යා පිළිබඳ වැඩිදුරටත් යමක් කියවිය හැකි. 19ஆம் சங்கீதத்தில் இந்த சூரியனை குறித்து மேலும் படிக்கிறோம். It says from verse 4 to verse 6 that first of all it says, their line is gone out throughout all the earth, and their words to the end of the world. In them hath he set a tabernacle for the sun, verse 5, which is as a bridegroom coming out of his chamber, and rejoiceth as a strong man to run a race.
ගීතාවලිය 19:4 සඳහන් වී ඇත්තේ ඒවායේ මායිම් පොළොව මුළුල්ලේද ඒවායේ වචන ලෝකයේ කෙලවර දක්වාද පැතිර ගියේය. එහි උන්වහන්සේ සූර්යයාට මණ්ඩපයක් පිහිටෙව්සේක. ඔහු තමාගේ භවනයෙන් නික්මෙන මනමාලියෙකු වැනිය තමාගේ ගමන දුවන්ට ශක්තිමත් කෙනෙකු මෙන් ප්‍රීති වෙයි. 19ஆம் சங்கீதம் 4ஆம் 5ஆம் வசனங்களிலே ஆகிலும் அவைகளின் சத்தம் பூமி எங்கும் அவைகளின் வசனங்கள் பூச்சக்கரத்து கடைசி வரைக்கும் செல்லுகிறது. அவைகளில் சூரியனுக்கு ஒரு கூடாரத்தை ஸ்தாபித்தார். அது தன் மணவரையிலிருந்து புறப்படுகிற மணவாளனை போல் இருந்து பராக்கிரமசாலியை போல தன் பாதையிலோட மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறது. Here it is revealing the light or that glory of God that is seen through God's creation. දෙවියන් වහන්සේගේ මැවිල තුලින් ප්‍රදර්ශනය වෙන ප්‍රකාශ වෙන ඒ අරුම පුදුම තේජස සහ මහිමය පිළිබඳව මෙහි අපට දකින්නට ලැබෙනවා. இந்த இடத்தில் தேவனுடைய சிருஷ்டிப்பிக்கினூடாக கர்த்தருடைய மகிமை எவ்வளமாக பிரகாசிக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். So it says in verse 1, the heavens declare the glory of God and the firmament showeth his handiwork. පළවෙනි පදය ආහස දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය ප්‍රකාශ කරයි. ගුවන් තලය දෙවියන් වහන්සේගේ හස්ත කර්මාන්තය දක්වයි. முதலாம் வசனம் வானங்கள் தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது. ஆகாய விரிவு அவருடைய கரங்களின் கிரியையை அறிவிக்கிறது. By day and by night, according to verse 2, we are able to understand or know the glory of God's glory. දෙවැනි පදේ සිට අපි කියවන්නේ ස්වාමින් වහන්සේගේ තේජස එක් ආකාරයකින් සබහා දහමේ මැවිල්ලේ සෞන්දර්යය තුලින් අපට දැකිය හැකි වන අතර இரண்டாவது வசனத்திலே அது பகலுக்கு பகல் இரவுக்கு இரவு அறிவை அதாவது அதனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறதா இருக்கிறது. This all that is about God's glory, God is revealing it just like the sun that shines throughout the world. We see he is revealing it in verse 3 to those of every language of every nation. කතාවක්වත් වචනයක්වත් නැත ඒවායි ශබ්දය නොඇසෙයි. මේ පොළවේ විසිරි වෙසෙන සියලු ජාතීන් හට මුළු ලොවටම ආලෝකය වීදවා හරින සූර්යයාට සමාන කර තිබෙනවා. இந்த முழு உலகத்திலும் சூரியன் எவ்வளமாக தன்னுடைய கதிர்களை வீசி எறிகிறதோ அதே வண்ணமாக எல்லா பாஷைக்காரர் நாடுகள் யாவருக்கும் தேவன் தம்முடைய மகிமையை வீசுகிறவராய் இருக்கிறார். This gospel of Jesus Christ which reveals his righteousness and will finally lead us to the place where we can be found in his glory one day. මෙම ආලෝකය ඒ සුභාරංචි තුලින් බබලමින් සදාකාලයේදී උන්වහන්සේගේ තේජස තුල අප දකිනු ලබන ස්ථානයක් කරා ගෙන යන පින් දක් ගෙන යනු සඳහාම ක්‍රියාත්මක වෙමින් එලෙස එහි ගෙන යනට බලවත්ව තිබේ. இந்த மகிமை நம்மை வழிநடத்தி ஒரு நாளிலே அவருடைய நித்திய ராஜ்யமாகிய மகிமை வரைக்கும் கொண்டு போக அது வல்லதாய் இருக்கிறது. He is able to touch every life, everyone, wherever they may be. As it says in verse 6, his going forth is from the end of the heaven and his circuit unto the end of it, and there is nothing hid from the heat thereof. උන්වහන්සේට හැම කෙනෙකු ස්පර්ශ කරන්නත් නිදහස් කරන්නත් බලය තිබේ. 6 වෙනි පදේ කියා තිබෙන්නේ ඔහුගේ නික්ම යාම අහසේ කෙළවරෙන් වේ වටේට යාමට එහි කෙළවර දක්වා වේ ඒකේ රශ්නය නොවැදෙන කිසිවක් නැත්තේය. இந்த மகிமையாக இயேசு கிறிஸ்து அவர் யாவரிடத்திலும் சென்று அடையக்கூடிய ஒருவராய் இருக்கிறார். 6ஆம் வசனத்திலே அது வானங்களின் ஒரு முனையிலிருந்து புறப்பட்டு அவைகளின் மறுமுனை வரைக்கும் சுற்றி போகிறது. அதன் காந்திக்கு மறைவானது ஒன்றுமில்லை என்று சொல்வதை போல இயேசுவின் மகிமை இவ்வளமாய் செல்லுகிறதா இருக்கிறது. According to the Gospel of John chapter 1, யோவான் பலவன பரிච්ඡේදයේ සඳහන් පරිදි யோவான் சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரத்திலே கூறப்பட்ட வண்ணம் when the Lord Jesus came to this earth, he revealed that glory as of the only begotten of the Father in verse 14. 14 වෙනි පදය අප කියවන්නේ පියාණන් වහන්සේ වෙතින් වූ ඒකජාතක පුත්‍රයාණෝ උන්වහන්සේගේ මහිමේ වැනි උන්වහන්සේගේ මහිමය දුටුමු කියනුය. 14ஆம் வசனத்திலே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் மகிமையானது பிதாவுக்கு ஒரே பேரானுடைய குமாரனுடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாக இருந்தது என்று சொல்கிறார். So here we see that the glory was revealed in him through the grace and truth that he brought. එම තේජස හෙළි වූයේ
උන්වහන්සේ රැගෙන සත්‍ය සහ කරුණාව ඔස්සේ බව අපට දැකිය හැකියි. இந்த மகிமையானது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கொண்டு வந்ததான அவருடைய வார்த்தையினாலும் அவருடைய கிருபையினாலும் சத்தியத்தினூடாகவும் அது வருகிறதா இருக்கிறது. This glory of God is revealed to us through the Lord Jesus Christ, through the grace and truth which he revealed. ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළ සත්‍ය සහ කරුණාව තුලින් උන්වහන්සේගේ තේජසද ලොවට හෙළිදරව් විය. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் மகிமையானது அவருடைய சத்திய கிருபையினூடாகவும் சத்தியத்தினூடாகவும் அவருடைய மகிமை இந்த உலகத்திற்கு வெளிப்படுகிறதா இருக்கிறது. Today, if we are to be made righteous or right in God's sight, අද දින දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ අප ධර්මිෂ්ඨ ආයවලු නොත් නිවැරදි ජීවිතයක් ගත කරන විලම් බවට පත්වන්නට නම් இந்த நாளிலே நாம் கர்த்தருடைய பார்வையிலே நீதிமான்களாய் அல்லது நல்லவர்களான ஒரு ஜீவியத்தை செய்தால் it's only by grace. That means grace, and it's through faith in what Jesus did for us on the cross. ඒ කරුණාව තුලින් පමණයි ඒ සමගම කුරුසිය මතදී උන්වහන්සේ අප වෙනුවෙන් කළ දේ පිළිබඳ ඇතිවන ඇදහිල්ල තුලින් அது அவருடைய கிருபையினால் மாத்திரமே. அதோடு கூட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக கல்வாரியிலே அவர் பட்டதான பாடுகளின் பிரதிபலனாகவும் அது இருக்கிறது. According to Ephesians chapter 2 verse 8, එපිස 2:8 සඳහන් පරිදි எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தை பார்க்கிற பொழுது for by grace, Ephesians 2 verse 8, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Verse 9, not of works, lest any man should boast. ඇදහිල්ල කරන කොටගෙන ඒ අනුග්‍රහයෙන් නුඹලා ගැලවී සිටින්න නොය. ඒ නුඹලාගෙන්ම නොව දෙවියන් වහන්සේගේ දීමනාවය. கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள். இது உங்களால் உண்டானதல்ல, இது தேவனுடைய ஈவு. ஒருவரும் பெருமை பாராட்டாதபடிக்கு இது கிரியையினால் உண்டானதல்ல. As we heard just now, we just believe that Jesus took our sins, he suffered and paid the penalty for our sins, and then as we turn away from our sins and ask pardon, confess our sins, he does the work of grace. He delivers us and gives us eternal life. උන්වහන්සේ අප වෙනුවෙන් කල්වරි කුරුසියේදී ජීවිතය පූජා කළසේක, අපගේ පාප වන්දිය ගෙවා දැමුසේක. මෙය අවබෝධ කරගෙන අපගේ පාප වෙතින් හැරි පශ්චාත්තාප වී උන්වහන්සේගෙන් කමා වායද සිටින විටදී උන්වහන්සේ අපගේ පාපිෂ්ඨ ජීවිතෙන් අප ගලවා මුදා ගන්නාසේක. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் விசுவாசித்து அவருடைய கல்வாரி பலியிலே அவர் நமக்காகவே மரித்தார் என்பதை விசுவாசித்து அவரை ஏற்றுக்கொள்கிற பொழுது நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து இவ்வண்ணமாய் தம்முடைய பிள்ளைகளாக அவர் எங்களை மாற்றுகிறார். As we heard earlier, he brings us into a place to be made one with God. God becomes our Father and we are at peace with God. මීට පෙර ඇසු පරිදි අප දෙවියන් වහන්සේ සමග සමගි කරනු ලබනවා. අපගේ දෙවියන් වහන්සේ සමග අපි එකතු වී සමාදානය ඇති වෙනවා. அவர் நாம் ஏற்கனவே கேட்டவண்ணமாக தேவனோடு கூட நம்மை ஒப்புரவாக்குகிறார். அவர் நம்முடைய பிதாவாக வருகிறார். இவண்ணமாய் அவரோடு கூட நாம் ஒப்புரவாகிறோம். The word of God says through the gospel of Christ in Romans chapter 1 verse 16 and 17, the righteousness of God is revealed as we go from faith to faith. රෝම පළවන පරිච්ඡේදයේ 16-17 පදවල කියා තිබෙන පරිදි උන්වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම ඇදහිල්ලට වර්ධනය වෙද්දී ප්‍රකාශ වේ. ரோமர் 1ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் 17ஆம் வசனங்களிலே அவருடைய நீதியானது விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் தேவநீதி விசுவாசத்திற்கென்று விசுவாசத்திலே செல்லுகிறதா இருக்கிறது. The Lord Jesus showed us what we should do in believing him as he took that step to fulfill in order to fulfill the righteousness of God. He took that step to obey God's counsel in baptism. වතුර බෞතිස්මේදී උන්වහන්සේගේ මන්ත්‍රයට කීකරු වීම සම්බන්ධයෙන් උන්වහන්සේ අපට දැකූ ඒ ධර්මිෂ්ඨකම සම්පූර්ණ කිරීම පිළිබඳ ආදර්ශය. தேவனுடைய நீதி என்று சொல்லுகிற பொழுது அந்த விசுவாசத்துக்கு நாம் தண்ணீர் ஞானஸ்நானத்துக்கு கீழ்ப்படுகிற பொழுது அந்த நீதியை நிறைவேற்றும்படியாய் ஒப்பு கொடுக்கிறவளாய் இருக்கிறோம். Jesus our Lord first of all set that example, as it says in Matthew chapter 3 verse 15. මතෙව් 3 පරිච්ඡේදයේ 15 පදේ සඳහන් පරිදි යේසුස් වහන්සේ අපට පූර්වාදර්ශයක් දැක්වූසේක. மத்தேயு 3ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அதற்கு மாதிரியை நமக்கு காண்பித்தார். He was baptized, he said, he asked John to baptize him. He said,
required of us, it becomes us to fulfill all righteousness. උන්වහන්සේගේ සියලු ධර්මිෂ්ඨකම් සම්පූර්ණ කිරීම යුතු වන්නේ යයි සම්පූර්ණ කිරීම සුදුසු වන්නේ යයි යේසුස් වහන්සේ පවසනසේක. இயேசு யோவானிடத்திலே வந்த பொழுது இப்பொழுது இடம் கொடு, இப்படி எல்லா நீதியையும் நிறைவேற்றுவது நமக்கு ஏற்றதாக இருக்கிறது என்று அவர் சொல்லுகிறார். And then we need to experience the divine characteristics by seeking God and being baptized with His Holy Spirit. ශුද්ධාත්ම බෞතිස්මය ලබා ගනිමින් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දිව්‍ය චරිතාංගයන් අපගේ ජීවිතයේ ලබා ගැනීම සඳහා අපි උනන්දුවක් දක්වන අතර நாம் தேவனை தேடி அவருடைய பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்படுகிற பொழுது அவருடைய தெய்வீக சுபாவங்களை நமக்கு அவர் தருகிறார். As it says in Romans chapter 14 verse 17, රෝම 14:17 සඳහන් පරිදි ரோமர் 14ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்திலே the kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය ධර්මිෂ්ඨකමත් සමාදානය සුද්ධාත්මයන් තුල ප්‍රීතියක්ද වේ. தேவனுடைய ராஜ்யம் அது நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்தாவினால் உண்டாகிற சந்தோஷமுமா இருக்கிறது. We cannot stop with this experience. The gospel of Christ is on one side, it is the gospel of deliverance, but on the other side there is the glorious gospel. මේ අත්දැකීමත් සමගම අපට නවතින්නට නොහැකිය. සුභාරංචි පිළිබඳව කතා කරද්දී ඒ ගැලවීමේ සුභාරංචි පමණක් නොවේ, තේජසේ සුභාරංචි යනුවෙන තවත් අංශයක් තිබෙනවා. இந்த அனுபவத்தோடு கூட நாம் நிறுத்திவிட முடியாது. கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷமானது விடுதலையின் சுவிசேஷம் மாத்திரமல்ல, அது ஒரு மகிமையின் சுவிசேஷமாகவும் இருக்கிறது. If you will remember the verse we read earlier in Psalms, the Son is as a bridegroom coming out of his chamber. අපි මීට පෙර කියවූ පදය ඔබට මතක නම් සූර්යයා හරියටම මනමාලියෙකු මෙන්ය තමන්ගේ භවනෙන් නික්මෙන මනමාලියෙකුට සමාන කර තිබෙනවා. நாம் ஏற்கனவே சங்கீதத்திலே வாசித்த வண்ணமாக இந்த சூரியனானது தன்னுடைய மணவாட்டிக்காக அலங்கரிக்கப்பட்டவளைப் போல மணவறையிலிருந்து வருகிறதை போல இருக்கிறது. It is as a bridegroom coming out of his chamber. That is what the sun is compared to. සූර්යයා සමාන කර තිබෙන්නේ තමගේ භවනෙන් නික්මෙන මනමාලියෙකුට. மணவறையிலிருந்து புறப்படுகிறதாக அந்த சூரியன் அறிவிக்கப்படுகிறது. And so Jesus is called as the bridegroom, and one day he is going to come in all his glory to gather those who are called his bride, and we will see what the word of God says about that. මනාලයන්න් වශයෙන් උන්වහන්සේ හඳුන් ලබන අතර තමන්ගේ මුළු තේජසි උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ වීමට නියමිතයි. උන්වහන්සේගේ මනාලිය නැත්නම් මනාලි කණ්ඩායම ඔසවාගෙන යන පිණිස இயேசு மணவாளனாய் இருக்கிறார். அவர் சகல மகிமையும் பொருந்தினவராய் தன்னுடைய மணவாட்டை எடுத்துக் கொள்ளும்படி எல்லா மகிமையோடும் அவர் மத்தியாகத்திலே வெளிப்பட போகிறார். We can't stop just having the gospel of deliverance and having these basic experiences in Christ Jesus. ගැලවීමේ සුභාරංචිය අපට සෑහීමට පත්විය නොහැකි. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ඇති මූලික අත්දැකීම් ලබා ඉන් නැවතී සෑහීමට පත් විය නොහැකි. விடுதலையின் சுவிசேஷத்தோடு கூட நாம் திருப்தியாக இருக்கக்கூடாது. அடிப்படை ஆரம்ப உபதேசங்களோடு கூட நாம் ஒரு திருப்திகரமான நிலவரத்தில் நாம் இருக்கக்கூடாது. We must, the Son of Righteousness will arise with healing in his wings, and we should go forth or grow up as the calves of the stall. ධර්මිෂ්ඨකමේ සූර්යයා අප වෙත සොගිය පියාපත්වල සුව කිරීමට උදාවන අතර අපි නික්ම ආයුත්තේ ගාලේ වස්සන් මෙන් පනිමින් நீதியின் சூரியன் நம்மேலே உதிக்கிற பொழுது நாம் கொழுத்த கன்றுகளைப் போல புறப்பட்டு நாம் சென்று வளர வேண்டும். Like the calves, we must be those who are full of his life. ඒ වස්සන් මෙන් අපද ජීවයෙන් පූර්ණව සිටිය යුතුයි. அந்த கன்று குட்டியை போல நாம் ஜீவனிலே நாம் நிறைந்தவர்களாய் இருக்க வேண்டும். And also filled with his strength and growing in the Lord. එතුමන්ගේ ශක්තියෙන් පූර්ණව ස්වාමින් වහන්සේ තුල වර්ධනය වෙමින් அவருடைய வல்லமையிலே நிறைந்தவர்களாக நாம் அவருக்குள்ளே வளருகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். And so we read in Revelation 21 who are going to be his brides. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මනාලිය වීමට සුදුසුකම් ලබා ගන්නේ කවුරුන්ද යන්න ගැන එල්දර 21 වෙනි පරිච්ඡේදයේ සඳහන්.
வெளிப்படுத்தல் 21ஆம் அதிகாரத்திலே அந்த கிறிஸ்துவின் மணவாட்டியாக யார் மாறப் போகிறார்கள் என்று நாம் படிக்கிறோம். Revelation 21 verse 2 it says, "And I John saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband." එල්දරා 21 සඳහන් වී ඇත්තේ මෙන්න දෙවියන් වහන්සේගේ මණ්ඩපය මනුෂ්‍යයන් සමග උන්වහන්සේ ඔවුන් සමග වාසය කරනසේක. දෙවෙනි පදේ තවද පුරුෂයාට සනසන මනමාලියෙකු මෙන් සූදානම් කරනු ලැබූ සුද්ධ වුණුවර එනම් අලුත් යෙරුසලම දෙවියන් වහන්සේටින් ස්වර්ගයෙන් බසිනවා දුටිමි. 2ஆம் வசனத்திலே யோவானாகிய நான் புதிய எருசலேமாகிய பரிசுத்த நகரத்தை தேவனிடத்தினின்று பரலோகத்தை விட்டு இறங்கி வர கண்டேன். அது தன் புருஷனுக்காக அலங்கரிக்கப்பட்ட மணவாட்டியை போல ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்தது. Here this New Jerusalem is the place for those who will become like Christ. What does it mean? In verse 9 to 11, verse 9 says, they are called the bride, the Lamb's wife, and they are called as the holy Jerusalem descending out of heaven from God, having the glory of God. නව යෙරුසලම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසා සූදානම් කරන ලැබූ මනාලියක විලසින් සැරසී යන ආකාරය ගැන සඳහන් වී තිබෙන අතර 9 වෙනි පදේ සඳහන් වී ඇත්තේ මෙහි වරෙන්න බැටළු පැටවානන්ගේ භාර්යාවන මනමාලි නුඹට පෙන්වන්නේ මී කීවේය. එහිදී ශුද්ධ නුවර වූ යෙරුසලම දෙවියන් වහන්සේගේ තේජස ඇතුව දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් ස්වර්ගයෙන් බසිනවා මට පෙන්වුවේය. இந்த மணவாட்டி குறித்து அவர் சொல்லுகிற பொழுது தேவனுடைய மகிமை அடைந்த எருசலேமாகிய பரிசுத்த நகரம் பரலோகத்தை விட்டு இறங்கி வருகிறதாக அவர் சொல்லுகிறார். So we must be those who seek to become partakers of his glory, or partakers of his divine nature. උන්වහන්සේගේ තේජසට නොහොත් ඒ දිව්‍ය වූ ස්වභාවයට පංගුකාරයන් වීම සඳහා අප උත්සුක වන ජන කොටසක් විය යුතුයි. நாம் அவருடைய மகிமைக்கு பங்குள்ளவர்களாக அவருடைய தெய்வீக சுபாவத்திற்கு பங்குடையவர்களாக நாம் மாற வேண்டும். And so there we see that it's mentioned, it is the experience of winning Christ, because Christ is seen with the glory of God. මේ නිසා මෙය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ලබා ගැනීමේ අත්දැකීමකි. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ තේජසින් පූර්ණව සිටිනසේක. இது கிறிஸ்துவை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளுகிற ஒரு அனுபவமாக இருக்கிறது. கிறிஸ்து பிதாவினுடைய பூரண மகிமை உடையவராய் இருக்கிறார். In Philippians chapter 3, here, in order to obtain the glory of Christ, it calls it here to win Christ, or to win the prize. උන්වහන්සේගේ තේජස ලබා ගැනීම සඳහා ත්‍යාගය දිනාගත යුතුයි. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දිනාගත යුතුයි යනුවෙන් පිලිපි 3 වන පරිච්ඡේදයේ සඳහන් වී ඇත. பிலிப்பியர் 3ஆம் அதிகாரத்திலே அவருடைய மகிமையை அடைவது என்று சொல்லுகிற பொழுது கிறிஸ்துவை நாம் ஆதாயப்படுத்திக் கொள்வது என்பதை அது குறிக்கிறது. Here it's in Philippians chapter 3 verse 14, it says, "I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus." පිලිපි 3 වන පරිච්ඡේද 14 වෙනි පදයේ සඳහන් වී ඇතේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ දෙවියන් වහන්සේගේ උතුම් කැඳවීමේ දිනුම පිණිස දිනුම්පල කරා දුවමි යනුවෙනි. பிலிப்பியர் 3ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்திலே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவன் அழைத்த பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக இலக்கை நோக்கி தொடருகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். In verse 8, Paul the apostle writes there, he's willing to lose everything, consecrate everything as a servant of God in order to receive the excellency of the knowledge of Christ Jesus and win Christ. ස්වාමී ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඇඳින ගැනීම උතුම්කම නිසා සියල්ල අරාබයයි සලකුව පමණක් නොවේ. සුදර පවුල් දේවදාසයෙකු වශයෙන් උන්වහන්සේ නිසා සියලු දේ තමන්ට නැති වී ගියා පමණක් නොව ඒවා කුණුයයි සලකමි යනුවෙන් පවසයි. இதற்காக பரிசுத்த பவுல் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவை அடைந்து கொள்ளும்படிக்காக அந்த மகிமையை அடைந்து கொள்ளும்படிக்காக தனக்கு உண்டானவைகள் எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்றும் குப்பையுமாக விட்டு விடுகிறதை நாம் காண்கிறோம். Yes, he wanted to win Christ. He wanted to run the race and partake of his divine nature, or inherit his eternal glory. තමන්ගේ දියුම සම්පූර්ණ කිරීම, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දිනා ගැනීම, ඒ දිව්‍ය ස්වභාවයට පංගුකාරයෙකු වීම, එමෙන්ම සදාතනික තේජස තමන් සතු කර ගැනීම ඔහුගේ අධිෂ්ඨානය වූයේය. அந்த நித்திய மகிமையை பெற்றுக்கொள்ளும்படி அந்த பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக இலக்கை நோக்கி தொடர்ந்து அவர் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறதை நாம் காண்கிறோம். That is what we read just now. The son is as a bridegroom coming out of his chamber,
and rejoiceth as a strong man to run a race. මේ නිසා අප කියවන්නේ සූර්යයා තමාගේ භවනෙන් නික්මෙන මනමාලියෙකු වැනිය තමාගේ ගමන දුවන්ට ශක්තිමත් කෙනෙකු මෙන් ප්‍රීති වෙයි. அதைத்தான் நாம் வாசித்தோம். சூரியன் தன் மணவடையிலிருந்து புறப்படுகிற மணவாளனைப் போலிருந்து பராக்கிரமசாலியைப் போல் தன் பாதையில் ஓட மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது. Jesus, he ran the race on this earth, and now he is with us as a strong man to run with us in this race, to help us to one day win him or to obtain inherit his eternal glory. යේසුස් වහන්සේ මෙහි පිට තමන්ගේ දිවුම සම්පූර්ණ කොට අප සමග බල සම්පන්න තනන් වහන්සේ වශයෙන් සිටින මතර ඒ දිවුම අපගේ දිවුමද සම්පූර්ණ කොට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දිනාගෙන ඒ සදාකාල තේජසට පංගුකාරයන් වනු සඳහා අප ධෛර්යමත් කරමින් දිරිගන්වන පිණිස ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අප සමග සිටිනසේක. இயேசு கிறிஸ்து பராக்கிரமசாலியைப் போல இந்த ஓட்டத்திலே அவர் ஓடி முடித்தார். ஆகவே நாங்களும் கூட அந்த இயேசு கிறிஸ்துவாகிய இலக்கை அவருடைய மகிமையாகிய சுபாவத்தை அடைந்து கொள்வதற்கு நாம் அவரோடு கூட ஓடும் பொழுது அவர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார். There is a path of going through shame, sufferings, and finally overcoming everything as Jesus did according to Hebrews chapter 12 verse 2. හෙබ්‍රේව 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවෙනි පදේ සඳහන් පරිදි නිന്ദා අපහාසයන් දුක්ඛම් කටළු සියල්ල විඳදමා ගනිමින් ජයගෙන ගමනාන්තේ කරා යෑම පිණිස යම් කිසි මාර්ගයක් තිබෙන බව පැහැදිලි. இபிரியர் 12ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்திலே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஓடினதைப் போல அவமானம், நிந்தைகள், சிலுவைகள் யாவற்றையும் சுமந்தவராக நாங்கள் ஓட வேண்டிய ஒரு பாதை உண்டு. Looking unto Jesus, the Son of righteousness, the Lord our righteousness, according to Hebrews 12 verse 2, the author and the finisher of our faith, we can be sure he will be there to strengthen us to run our race till we obtain his glory. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපගේ ධර්මිෂ්ඨ වන අතර අපගේ ධර්මිෂ්ඨකමේ සූර්යාය හෙබ්‍රේව 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ සඳහන් පරිදි අපගේ ඇදහිල්ලේ කතුවරයා සවසාන කරන්නාද වනසේක එතුමන් දෙස බලමින් අපි දුව යන්නෙමු නම් අපගේ ගමනාන්තය කරා අපට ළඟා වී හැකි වන අතර ඒ සදාකාල තේජසට කොටස්කාරයන් වීමේ අවස්ථාව උදා වනු ඒකාන්තයි. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவர் நீதியின் சூரியனாய் இருக்கிறார். விசுவாசத்தை துவக்கிறவரும் முடிக்கிறவருமாய் இருக்கிறார். அவரை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்க ஓட்டத்திலே நாம் பொறுமையோடு ஓடி இவனமாய் அந்த மகிமையை நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகிறோம். He is doing that work of sanctification as we yield ourselves to the Holy Spirit, to his word and to the blood of Jesus, and as we believe the truth. පිරිසුදුවීමේ ක්‍රියාව ශුද්ධාත්මයන් කරන කොටගෙන අපගේ ජීවිතයේ උන්වහන්සේ සිදු කරන අතර සත්‍යයට කීකරු වී උන්වහන්සේගේ වචනය තුළින්ද රුධිරය කරන කොටගෙනද ඒ සිදුන පවිත්‍රත්වයේ ක්‍රියාවට අපගේ ජීවිත සාමොලින්ම බාර කළ යුතු ඇත. அது மாத்திரமல்ல, அதற்குள்ளே நமக்குள்ளே ஒரு பரிசுத்தமாக்குதலின் கிரியை அவருடைய பரிசுத்த ஆவியினூடாகவும் அவருடைய வார்த்தை சத்தியத்தினூடாகவும் இரத்தத்தினூடாகவும் நமக்கு பரிசுத்தமாக்குதலை உண்டாக்கி இவனமாய் நம்மை அவர் எடுத்து செல்கிறவராய் இருக்கிறார். And according to 1 Peter chapter 5 verse 10, the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. එවිට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ තමන්ගේ සදාකාල තේජස් නුඹලා කැඳවා ගත් සියලු කරුණාවේ දෙවියන් වහන්සේම නුඹලා ස්වල්ප කල දුක් විඳ පසු නුඹලා සම්පූර්ණ කර, ස්ථිර කර, ශක්තිමත් කර පිහිටවන සේකයි 1 පේතුරුස් 5 වන පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදයේ සඳහන් වේ. முதலாம் பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்திலே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நம்மை தம்முடைய நித்திய மகிமைக்கு அழைத்தவராயிருக்கிற சகல கிருபையும் பொருந்தினவர் தாமே கொஞ்ச காலம் பாடானுபிக்கிற உங்களை சீர்படுத்தி, ஸ்திரப்படுத்தி, பலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவாராக. Let's keep looking to Jesus, receiving that glorious gospel, receiving that glorious gospel that is shining unto us and revealing his glory. අප වෙත බබලවන තමන්ගේ තේජස ප්‍රකාශ කරන ඒ සුභාරංචි ආලෝකය අපගේ හදවත්වල පතිත වීමට අපි ඉඩ හරිමුද? நமக்குள்ளே பிரகாசிக்கிறதான அந்த மகிமையின் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய மகிமையின் சுவிசேஷம் அது நமக்குள்ளே வரும்படி பிரகாசிக்கிறார். அதை நாம் பெற்றுக்கொள்ளுவோமா? That is according to 2 Corinthians chapter 4 verses 4 and 6. And then he will do his work as we read in Malachi earlier.
He will bring us to a place where we will be able to tread down the wicked or overcome all things. එසේ වන්නේ දෙවන කොරින්ති 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පදයේ සඳහන් පරිදි තවදුරටත් ජයග්‍රහණය සනාථ කරමින් උන්වහන්සේ අප විසින් ඒ දුෂ්ටයන් පාගා දමන්නටත් සතුරා වෙතින් ජය ලබා ගැනීමටත් උන්වහන්සේ අපට උපකාර කරන බව පැහැදිලි. முதலாம் கொரிந்தியர் 4ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் கொரிந்தியர் 4ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் 6ஆம் வசனங்களிலே குறிப்பிட்ட வண்ணமாக தேவன் இவனமான ஒரு ஜெயத்தை நமக்கு அருளுகிறார். அதாவது துன்மார்க்கனை நாம் மெரித்து அவனை நம்முடைய பாதங்களின் கீழே கொண்டு வந்து இவனமான ஒரு ஜெயத்தை பெறுவதற்கு அவர் எங்களுக்கு உதவி செய்கிறவராய் இருக்கிறார். Oh, he is here as the son of righteousness. අද දින ධර්මිෂ්ඨකමේ සූර්යාවශයෙන් උන්වහන්සේ මැද්දේ සිටනසේක. Shall we close our eyes? இன்று அந்த நீதியின் சூரியன் நம்முடைய மத்தியிலே ශේදනා இருக்கிறார். දැස් පියා ගන්න. Oh, he is here to do a mighty work in your life tonight. ඔබගේ ජීවිතේ මහඟු ක්‍රියාවක් කරන සඳහා උන්වහන්සේ අද රාත්‍රියේ අප සමගයි. இந்த இரவிலும் உன்னுடைய ஒரு பலத்த கிரியை செய்யும்படிக்காக அந்த நீதியின் சூரியன் நம்முடைய மத்தியிலே இருக்கிறார். If you will believe his word, ඔබ උන්වහන්සේගේ වචනය විශ්වාස කරන්නේ නම් அவருடைய வார்த்தையை நீ விசுவாசிப்பாயாய் இருந்தால் he will arise with healing in his wings tonight. තමාගේ පියාපතට සුවය සමග අද රාත්‍රියේ ඔබ කෙරෙහි උදා වනු ඒකාන්තයි. அவருடைய செட்டையின் கீழே ஆரோக்கியத்தோடு கூட அவர் உன்மேல் உதிப்பார். Oh, he's going to deliver you tonight. අද රාත්‍රියේ ඔබ නිදහස් කරන උන්වහන්සේ කැමති වෙනසේක. இந்த இரவில் தேவன் உன்னை விடுவிக்க விரும்புகிறார். Hallelujah. Hallelujah.